Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dimas and my friend Andri. This time, we want to present about coordinate connector. Coordinate connector usually used to connect one clause to another. Without this relationship, the sentence structure will fall apart because there are two subjects and a verb in it. In this skill, the form of connection coordinate and their use in sentence will be studied. Coordinate connector are used to connect one clause to another. Example of common coordinate connector are and, but, or, so, yet. Dalam kali ini kita akan mempelajari bentuk-bentuk dari koordinat konektor, memperhubungkan dengan penggunaan dalam kalimat. Koordinat konektor digunakan untuk menghubungkan satu klausa dan klausa lainnya. Contoh dalam koordinat konektor dalam bentuk umum ada and, but, or, so, dan yet. And its function is to combine two clauses that have the same meaning or have the same position. Example: Johnny is watching movie and Sandy is reading novel. Johnny sedang menonton film dan Sandy sedang membaca novel. Jadi and ini digunakan untuk menggabungkan dua klausa yang setara. And ini juga dapat muncul di awal kalimat. Posisinya juga harus selalu biasanya berada di tengah kalimat. But, however, it serves to combine two clauses that have opposite meanings. Example: Johnny is tall, Johnny is tall, but Sandy is short. Johnny tinggi, tetapi Sandy pendek. Dalam contoh ini disebutkan bahwa Johnny itu lebih tinggi sementara Sandy itu lebih pendek. Berarti di antara Johnny dan Sandy terdapat sesuatu yang berlawanan sehingga konektor but yang bisa digunakan. Or, this connector is asked to join two clauses which mean choice. Example: Johnny have to cook breakfast, or Sandy will do it. Johnny harus memasak sarapan atau Sandy yang akan melakukannya. Kalimat ini menunjukkan jika Johnny yang memasak sarapan, maka Sandy yang akan melakukannya. Maka digunakan konektor or untuk menggabungkan dua klausa sebagai pilihan antara memasak atau Sandy yang melakukannya. So, this connector is asked to join two clauses which mean cause and effect. Example: Johnny study hard for the exam, so he get a good score. Johnny belajar keras untuk ujian, jadi dia mendapatkan skor yang baik. So, menggabungkan so dalam dua klausa yang bermakna sebab akibat, seperti contoh ini, karena Johnny belajar keras, itulah kenapa ia mendapatkan skor yang bagus. Oleh sebab itu, sebagai konektor yang menunjukkan hubungan sebab akibat, so biasanya muncul di awal kalimat, tidak muncul di awal kalimat. Yet, the meaning is almost the same as but. Yet is asked to connect two clauses which have contradictory meaning, but are not completely. Contradictory is found in but. Example: Johnny is hungry, yet he is not going to eat. Johnny lapar, namun dia tidak akan makan. Yet ini biasanya digunakan dalam keadaan mungkin antara pasti dan tidak pasti. Thank you very much. Itu saja, terima kasih.